टाइप गंध हो पूरा मैंने भितर को पशिया भी दौनी टोटाल कौन को जीवा ना जीवानी ये बादुड़ी चेमाणिया से आप देखली भितर को फुल जाए आप देखा मत लगुनि कहीं आस पॉसिबल संभव तो एबे भी देखिपे ये कौ रेट उड़ुंट कौटा कौटी शैतान नौ आम दी जन केमी कौन रहा कौटी फाँसी मरते तो नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर बहुत बहुत भले थे खुशी थे प्लस ता सहित बिंदास थे तो प्रभु जगन्नाथ आपण परिवार को सब भले रखु सांग मैंने समय पाखापी गला 8:20 उठिकी गाधे पूरा फ्रेश फ्राश हो चुटीटा काटी आपने देखिपे कौ टाइप कही खाली कौन चुटी कड़ाटा तो ये देखा बो ए कौन करुच्ची कौन ना तो ये दुकान बाहर बाहर खरा कौ टाइप पूरा अलग टाइप खरा पूरा बहुत तार ये तार काठ हणाहणी कर काठ कौन कर आणुचु गैस तो जानी आपड़ी दिन पूर्व तार मेडिसिन एपर्त मुझे आनी प्लस ता सहित गैस भी सरीगला काठर ए रोषे हम सी तार काठ हाणुच ये बसिकना कौन पैसा भी जो लोकर बाकी अच्छे दुकान से लोक पैसा पत्र दौना पैसा पत्र दे दिंते मैंने गोटे कथा देखूँ धर गोटे लोक कौन सपोज 20,000 जिनस नब भाई 5,000 देदेव आ 15,000 बाकी आउ 15,000 जो बाकी रहा से पैसा दब पुणी के ना पाखापाखि से पैसा 2 मास थे 3 मास थे यही टाइप करा 2,000 3,000 एमती करदेला से पैसा तेल लुण में पड़ जाऊँ गोटा कथा कहूँ कि मैंने गोटा कौ कम लगे पारे यही सब कर मागिला दौना बापा टे स्ट्रंग नुह मैंने क्या मागिक दीपद पार्टी गुड़ा कर पैसा आने से पैसा पड़ी रोचे हाउ तो ठीक अच्छे बहुत दिन मैंने 2-3 दिन ब्लॉग आसी पार ना प्रोब्लेम होता बहुत सारा टेंशन लाइफ चलती बर्तमान आपने कौन कहि से तो बोर मेडिसिन भी आनीपार पैसा पत्र एत प्रोब्लेम क्या सेपट साइड कम हो कटक आपने भलसे जानी ठीक अच्छे बापा भी एपटे जाए ना देह बहुत खराब साइड राति अनिद्रा होना देह खराब हो तो सी भी आज जाना घर अच्छा बर्तमान मु दुकान जी ऑटो नहीं अलग साइड काम हो दुकान को ऑटो नहीं गला अलग साइड काम हो ड्राइवर ना आसी ऑटो में पलैब आउ तो ठीक अच्छे बर्तमान चलते बाहर देखा दुकान फुल कौट रखीचु हाँ दुकान पे फुल रेडी है पूरा ये फुल जो दुकान ठाकुर पूजा हम खाया कौन कर कि बार आज शनिवार साधा नहीं डालमा आलू भर्ता करदे ठीक ना डालमा तो खाली डाली आलू भर्ता करदे आलू भजा से बेस्ट पूरा करदे मुझे देखू आज जो गैस नहीं आसवा गाड़ी भी कटक जाकिना धूली फुली हो पड़ी पूरा अलग टाइप धुआ धुई होनी साइड ऊपर गला को धूली पूरा हो जीव ऑटो तो ठीक अच्छे दुकान में एक देखा सांग मैंने समय पाखापाखि गोटे प्लस होगा तो बर्तमान मुझे कौटी ना केन्द्रापड़ार 800 वर्ष जोटा भूतिया बंगला था तो फाइनाली बर्तमान मुझे जाऊँगी बंटी बर्तमान घर अच्छे मुझे बर्तमान घर बाहर दुकान आसिक खियापिया मोर सब सरी मुझे रेडी देखिए गाड़ी फाड़ी पूरा मैंने पैंट सार्ट पिंधि पूरा फ्रेश बर्तमान जाऊँ बंटी पाखु जाकि सीधा आम जी भूतिया बंगला तो कंटिन्यू था आपन गलापर देखेबी से जगटा कौन केमी कौन ना से आप दिन में देखी सारापर तो राति आज हम क्या पड़ो ना काली क्या पड़ो निहती नाइट ब्लॉगटा आप देखा पाए ठीक अच्छे तो चलते बता सीधे जावा बंटी पाखु कहीं आम 2 जन से जीव तो फाइनाल एवं आस लोकेशन पहुँचलु बंटी तार आपने विश्वास करेंगे तार खेल देखुची गाड़ी टी चलैलानी मुझे कहल थंडा पीबू टे कहला हाँ मुझे पीबी ना मना कला टोल ना कौन कहलु पीलुन पीलानी कि देलानी टोटाल मत टोटाल पानी बोतल मन नहीं गई तो आम से लोकेशन बर्तमान जीवु छोट पिला थे डाकिनी आसू देखा डिस्टेंस ताकू रखा
ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦିନରେ ତ କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି ପଳେଇବୁ, କାହିଁକିନା ବଣ୍ଟି ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସୁ, ସାଙ୍ଗରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ତାପରେ ରାତିରେ ଆମେ ଷ୍ଟେ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ ଆଉ ପଶିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁଳସୀ ଗଛଟା ପ୍ରବଳ ଏଠି। ତ ଫାଇନାଲି ଲୋକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ତ ରହୁଛି ଚେମାଣିଆ ରାତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେନି ରହିଲେ ଏଠି? ରାତିରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ରାତିରେ ଏଠି? ତମେ ଚାଲ ଆଗରେ, ତମେ ଚାଲ। ମାନେ ଦିନରେ ବି ଯିବାକୁ ଡରୁଛି, ରାତିରେ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଏଉଠୁ ମାର କରିପାରୁଥିବେ। ଛାଡ଼ ୟା ଭିତରେ ପୁରା ରଣା ଫଣା ବାହାରି ପଡେ ବୁଝିଲୁ। ସୁପ୍ ମଡ଼େଇକି ଆସିବା କଥା। ଡେଇଁ 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 ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆ ଭିତରୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପୁରା। ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ବଣ୍ଟି। ତ ବାଟଟା ବି କୋଉ ପଟେ ଆମେ ପାଉନୁ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଛୋଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ତାକୁ ପଚାରେ ବାଟଟା କୋଉ ପଟେ ଛୁଆ ଭାଇ? এইপটে যাওয়া পড়ব। এ তো বাট নাই টোটাল, মানে ভিতর ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ରାଜା ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଠିକି। ଉପରୁ ଯିବା ପା, ବାଟଟା କୋଉ ପଟେ ମେନ୍? ରୋଷେଇ କରିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ ନୁହଁ। आगे चल। उड़ुचंदी एमिति गंध कौन से चेमणी तो जाई होनी माने विश्वास करनी आप मैंने गॉड प्रेमी जगन्नाथ जोटा गंध हो पूरा नाक कौन हो पूरा माने आपको देखला को देह पूरा शीतई पड़े जो टाइप माने गंध जो भाया हूँ सहित उड़ुंट पूरा माने देह कौन हो पूरा तो लगुनि राति स्टे करूँ ना ना तथा देखा गोटे चैलेंजिंग अच्छी रहीकि ट्राए कर देखा बर्तमान तो मैंने एवं देखिपार टोटाल मैंने गोटे पाहाच भी चढ़ी आम उपरू जाएनु ऊपर चढ़ी पुणी सब रूम आपको देखिबार अच्छी कहीं किसी जब सेमती किसी थी रात आम रही पारूँ ता पूर्व आम आपको निहाय देखे दूँ पूरा देखिपारे पूरा रोच कौ रेट्रे पूरा ये जीवन यार छुआ पुआ केमी जी तो चढ़ुं पूरा मैंने जाऊना उड़ुन अलग टाइप कौटे तो आउ गोटे बाट कौपटे अच्छे छुआ छुआ भाई कहवा कथा कि सेपट जा देखा ट्राए कर से बाट तो जाई है ना आउ गोटे बाट अच्छे आम जा बंटीटा खाली पछे पछे कौन रोच मुझे जापार बाबा माने घर कंडीशन आपण मैंने देखिपार कौ टाइप माने एगुड़ा बहुत जंगल था यहाँ अलरेडी सफा भी हो गला बहुत जंगल था गुरु इतना सफा ना कौनटा कौनटा
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗଛ ଚେର ମାନେ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ମାନେ ଖାଲି ତଳୁ ଚେର ଯାଇକିନା ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ଗଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଇଟା ଘର ନୁହଁ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆମର ମାଟି ଉପରେ ଏମିତି ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଚେମାଣିଆ ନା ବାଦୁଡ଼ି ବାଦୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ବି ଦେଉନି ଟୋଟାଲ୍। କ'ଣ ଯିବା ନା ଯିବାନି? ଏବେ ତ ହେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କିଏ ବସିବ? ଗ୍ୟାସ୍ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ବସିବ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଖୁଞ୍ଚିବେ ପାଖରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଗଲାଭଳି। କ'ଣ କରିବା ବୁଝିବା ଚାଲ ତ ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଆସନ ଉପରୁ ମୋ ଜାଗା ପରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନା। ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ କଟାକଟି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ରାଜା ଶିକାର କରୁଥିଲେ ତ ଆ ଭିତରେ ପଶି ସେ ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଏଠି ଆଗରୁ ବାଘ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛଟା? ମାନେ ଦିନରେ ବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ହର୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 5-6 ଦିନ ତଳ କଥା ନା ଆଗରୁ ଥିଲେ? ଆଗରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ବାହାରୁ ଖାଲି ଆମେ ଗଲୁ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ବାଦୁଡ଼ି ଚେମାଣିଆ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି। ଭିତରକୁ ଫୁଲ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଆସ ପସିବୁଲ୍ ସମ୍ଭବ। ତ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାକୁ ସେ କହିବା କଥା କି ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ରାତିରେ ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ନଥିବେ ନା କ'ଣ? ରାତିରେ ବାଦୁଡ଼ି ନଥିବେ ଗୋଟା କେହି ନଥିବେ ବାଦୁଡ଼ି। ତ ରାତିରେ କେହି ବାଦୁଡ଼ି ନଥିବେ ତ ବାଦୁଡ଼ି ନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ପୁରା ମାନେ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଯେତେକ ଅଛି କଭର୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଟାରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। ବହୁତ ରିସ୍କି ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ରିସ୍କି ଜାଗାଟା। ଛାତ ସବୁ ଚଢ଼ୁଥିବ ଦେଖିକି ଚଢ଼ୁଥିବ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଭିତରୁ କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଛି କବାଟ? ତ ଅସଲି ଡର ତ ରାତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାହିଁକିନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସହ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ'ଣଟା କେଉଁଠି ଶୈତାନ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ 2 ଜଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିବା ଏଠି? କେଉଁଠି ଭାସି ମରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ନା କେଇ ଜଣ? 2 ଜଣ ଫାସି ଦେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ରାତିରେ ଆମେ ଷ୍ଟେ କରିବୁ ଷ୍ଟେ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟକର ପାଠଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ମାର୍କ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିବ।
जीवन को पानी छड़े आपड़ी खुशी एंटरटेनमेंट करने आम तो आसीचु दिन ब्लॉगटा आपण देखी बास अपेक्षा करूँ तो नाइट ब्लॉग देखा कौन कौचु एबे किसी बंटी कहूनी मत अलरेडी तार कौन सिचुएशन से मुझे जानी पार घर भर तो जाई मैंने सबू जगार गछ सबू जगार कोटे गोटे जगह बाकी ना साप पाखर शैतान पाखर आरंभ कर सब प्रकार जीव जंतु अच्छा ता भितर आमको पुणी स्टे कर राति बेंग अच्छे मैंने निहत साप थी तो ठीक अच्छे बर्तमान रूम तो जावा पॉसिबल नुह आपण बाहर जाए देखा ठीक अच्छे तो बर्तमान आम तौक जाऊँ हमसे चित्ती ही चढ़ आउ किसी साप चढ़े ना चित्ती सापटा सब डेंजर सापटा बाहर व्यू आपण मैंने अलरेडी देखी यही सब सिस्टम सब घर जमी मैंने घर तो ना गोटे राजा नगर जोटा जमी पड़ी तो ठीक अच्छे छुआ भाई जो मैंने सब कहले कि राति बहुत सारा एक्टिविटी घटे ये शैतान अच्छी देखा आम रहा आज कैंप पकेबा आज पकेबा कौन पकेबा बंटी आज पकेबा आज सुविधा पके ना सुविधा आज पड़े ना काली कैंप पड़ो ठीक अच्छे तो आप निहाती देखिए नाइट ब्लॉग आम सब कौन घटना क्या आप देखी जापे घर देखिकिना आ बेस किसी आपको मसला देवाक पड़ोनी ठीक अच्छे तो बर्तमान सीधा जाऊँ कौटी ना घर ब्लॉग एंड ना कौन तो ठीक अच्छे जदि भिडियो भल लगी दयाक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा भूलिनी पुणी देखा गोटे मोबाइल और फ्रेश भिडियो से विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।